Salam, salam, salam. Kobe salam alaikum. Mogo belina obe salam alaikum. Bamada City, numéro 1 du rap malien. Numéro 1 du rap malien. M3 Music. Sunguru bakuboli karai maganda ka suneli tagai silameka wari tiya tekeng sambineli parai mali yang musafuru parai anga pereza nga toloku ika pere yombe de tai bama ko jenu ka weekend ko sunguru bakuboli karai maganda ka suneli tagai silameka wari tiya tekeng sambineli parai mali yang musafuru parai anga pereza nga toloku ika pere yombe de tai bama ko jenu ka weekend ko abi tellement men kusi ale ni jine jigina ami nyoko jabi polisi ka mogo min ni fuwari ya te munote dabana ni wuli amade janga makiko o ga jugu ni misiri ko daragala kini ni malite ne bado ko itese geto mani ka dozi ko be bado mana kote demi kana tunga dimi ne briga je kapana kana wuli alla ko ni wari ko be kelendeta ali maminde de bo me adu e konota ibe selila ingani ya be bolika musunani mi bolo ni be soufe bolika bo tigi jarabi ko jugu musofuru lenga kare kono jene ya bamo ko jenu ngana fulu forcer malikara moko uka politiki ko ne kara pude be kanga fama utoro tinya pola mamandi o e magoro sunguru ba bugoli karai magana ka suneli tagai silameka wari tigiya jekeng sambineli parai mali yang musofuru parai anga pereza nga toloku ika pere yombe de tai bama ko jenu ka weekend ko sunguru ba bugoli karai magana ka suneli tagai silameka wari tigiya jekeng sambineli parai mali yang musofuru parai anga pereza nga toloku ika pere yombe de tai bama ko jenu ka weekend ko jiginai ininga elenga still ni mene bolo ni jugu pagalai ni wari tende taro ne be fami ni mogola ngolonga ko mandi ne furada mama deli ka foko mi toba nyini ne alla kwa be ko minya mo ko se ko bali no te mali rapula emsu kanga ne de nyini bolo la ngolo kisita be bonni shini aliki ya majahana ma be fatu na bolo tigi nyengo ala ki fatu alla kisata ke ben ba ferentai e ba do ko me na be jene kara kengsai amandi farafinye mo ko shika ta ya alla ko kadini ngamali dine nya gamine munye slame uda se politiki la eske gere jame hiji ali kabala muna polisi be mo ko mine biyana alors que je veux que pour fallait le vodila on me fouti mes comme fanga sigi mana sai wari ta jahana makleme procureur du rebete se ka compter kasula fama de be compter malila je bete kuyate wa MC ala gangsta bete dangade sunguru ba bugoli karai magana ka suneli tagai silameka wari tigiya jekeng sambineli parai mali yang musofuru parai anga pereza nga toloku ika pere yombe de tai bama ko jenu ka weekend ko sunguru ba bugoli karai magana ka suneli tagai silameka wari tigiya jekeng sambineli parai mali yang musofuru parai anga pereza nga toloku ika pere yombe de tai bama ko jenu ka weekend ko chale afani alai fara mubi wuli wane yele na yete afana nyemoy ko ala kana biga kunu nyoy fama wa fama marana papa karamo duma duru jam fane fo kologani karamo duma amara mo chale sori tanara sori bele matsa fo Espagne mana jawasa fama del kosa. Eh mais toi-même là aussi là. Pourquoi il y a fait que aïe nga musique maba téléphone à dabla fama del koso fo lewa Simo seriba simo masko bele Prince Casse mon promoteur Koro Moïse M3 Musique et Pele Serpent
Le bien ngana e murba bu DJ je t'aime live bartan pro shop pour werata king shop kana jigila caporal son reggae mokoba masa ala ko be salam adanete karamogo chale shwala mogoba ko be salam alaikum. Ok, donc bi vidéo avec shwala deka parce que y vidéo m'gedogo il paraît que vidéo ma femme a do fait parce que do be ka fo ko nye konye assez tout de taper alors que ko shwala de kanka gauche comme konye assez tout gauche qu'est-ce que comment porte ça c'est comme une asro nye shwala soutenir quoi non au ma quelle femme quelle stratégie c'est-à-dire ne be ko de fort quoi ça vous allez souvent ni mo ko ka be bo quoi ni miri tebi to akono quoi parce que quelle stratégie ni nya be au ka ko ntaka tugula stratégie te anga chenu na quoi. Vraiment. Stratégie te on a quelqu'un la chaîne na quoi. Donc on est là souvent même métaux quelqu'un qu'on a quoi sur vraiment dokera. Ya mener mi femme stratégie ta ola. Quelle est stratégie? Ni stratégie quelle est fangaye quoi. C'est-à-dire souvent tu as la force mais il te sait qu'à quelle gagne. Quelle est stratégie? Quelle est base et détermination en stratégie? Faut fla de kaila. Il faut être déterminé, stratégiquement aussi. Mais ne mi jatemne, on fait, on a côté la stratégie de on a. Bon, détermination bana, courage bana. Ça, il faut reconnaître ça. Parce que 3 ans de combat, vraiment, en chamamba koka alibi. En yere ko amba blâme nyogon la encourager tuguni. Détermination, je pense que et puis courage, surtout courage vraiment. Mais stratégie est en a donné. Voilà, il faut qu'on continue à déterminer plus que ça. Parce que ali mo chama be ubita. Bon, tout ça c'est une bonne chose. Ça veut dire que itara ali bimaje kelenko inana. Bon, ça peut comprendre aussi. Mais stratégie quoi est vraiment, au début, on l'a retardé. Ouais, Jason, ça va. Et ne boira konye aisetu gushi. Kono kunganga shwala de gushi. Ko soutien aisetu. Todo kabadogo, chede be femme ça, amo ko ke kofe. E ko ete ba idara muso kula yi kungulo beto ndafe. Todo kabadogo. Ite na réalité là. Ebe Francis Joshi la c'est une petite Joshi la fait Francis il y a ko ka hamu ko assez tout soutien iti na ika ko la et todo ka bando côté il belinda ya no allez te voir idara muso uda fait jamais de la vie o ko ni todo ka bando nyebi ga publication no bon o fera vous donner quoi ka c'est todo ka bando ma inye dele abe sunala todo ka bando revenez à la réalité assez tout est à fait asi tout temps fait quoi allez be mokobo de chale mokobo et todo kabano yo iba aidara muso udafe i ta goshili da blekana en réalité n'importe quoi ko soutien asi tout ni sur publication na imba donc et todo kabano à côté quoi et un coup kao ni odali ma folo allez be serega Nyabala ko assez tout soutien. Todo ka banogo. Ibe mini. Ngi sore ko assez tout soutien ban. Iyo ibe ajara muso udafe. Ngi sore. Chejanga muso ko barega ka boko. Wala ngi sore ka ko kakakala no badi yere ka kuma ko ebe kla ko kakakala yoro no wasora assez tout bulla kata shwala fe tu kuni. Ok, sérieusement parler. Big respect Toto Kabandogo. Toto Kabandogo nga jode. Awo nga jodo. Nyaba fenega konu na enongo ete baidara musokola yi kungulo be balani wo fe no. Toi ikatwa la nga na wile doro. Nga na wila ko dala de ka gelema. Bon, sérieusement parler. Et
c'est pas que konye Asetu gauche quelle est stratégie nya imbora follow nye vidéo follow mkenya ka Asetu dika de un premièrement parce que nyo de fort et de fait que ambalma ke no ye rasjali ay baranyuma ke parce que il fallait que ni mo nonu faire visage kaira bon ni deni nani sigi tugun ka be ko nyagam en bloquant en kongolo détourné ça j'ai pas aimé ça. Je ne suis pas là pour soutenir ou ne pas soutenir parce que Asetu elle est assez grande 8 ans ko ka furu ka 8 ans ke komina bon c'est sa vie c'est elle de choisir ce qu'elle veut netenda do oron na quoi ya mais yenda do ala yorom na de fait que moko kumina rasijali la décourager parce que et puis nyo de fonga kuma kono ay bara nyuma de ke ankanka la encourager parce que abe moko re permettre au cas fo a jani mbora ka ko ke moko be kan soutenir mais ni moko be bok risiguta parce que il faut reconnaître ni moko nunu keleli manoko billahi ali kata ka frifin mi koko dep ali ka Dauda Yatara ka Dauda Yatara attaquer o daga dire ki nyesi mali karamoko ma maka friye kan numbo billahi ne lebe ka foy ou ba fiye ki ta de alama mais de pas la kuda ou ka pa parate de alama il ta do ala elle exister billahi ne lebe ka foy donc il faut reconnaître que quand même les gars il a pris beaucoup de risques pour nous parce que nangwa riskita c'est pas facile quand nous mo attaquer auta kalama billahi auta kalama nous bi fara nous ta do ku fengere parce que dans les ala là oui ka fait mon bâton ta do ka mais ils sont pas ça dit c'est pas des croyants c'est des mécréants total donc abora irisigita rasijal akanka salier mo chama ko kabe chari mo chama ko ka ba ten ko desarasa ame kele nunu do ame ko nunu do boni mo irisigi basuguta deni minisigi kana mana kan fanyana kame kla ko gobe o de ma benema kele. Et puis flana, il fallait donner un peu de temps à Choala de sortir, de s'expliquer. Anga feneka version la me. No de fana ka kele ni mo chama ka kele tekili. Ni arasa ko borala, arasa de ka kola ne be pam fembela. Là je nyo fo be yana to de nyini. Mena borala sa ka kola, mba to be nyini. Parce que arasa nyo de fo ite magala de quoi? Ibita malade na ti ranger de rote maleka kola. Okoni alisu 4h du matin. Nte fengele munyanyini ka nyedo o drone. Sinon le reste là, mba be de nyanyini. Ola ni fen chama be intenda do ala moko tala ngasrate. Ko chama be buli ka temenga srata là. C'est pas mon problème. Ola nyenjo quand même katando di Choala ka bo ka deni ngako galontigia ouve ka c'est-à-dire ka fin of aka fidèle sinon on be Choala dans ça. Ame Choala do ali mo ko miti Choala mali kono ambulu dans ça. On ne connaît quoi dossier be ba ambulu ya nesa. Ala Choala nunga ni konu na idara de nga konu ne be ni bedo ne buka sokono di. Bilay. Mais ne bode fo quoi ni bora kibu attaquer souvent il be force le duma parce que quand mo ko you former le temps. Vous formez le ramena. Formation politique mon bukuna ça date des années. C'est-à-dire c'est pas aujourd'hui. You ka mo ko nous former mentalement ku blani semaine ka. Parce que il savait que un jour viendra moro tulu shiku ko beti ala quoi donc ko moro c'est-à-dire ko moro former le nelo donc li wula ki bu kele doro tout de suite ko moro be fen follow me o yede ki bi ku attaquer ulu ti chenye follow parce que you former ku esprit former ka ketini imaya donc olela ku kele ame domina bi bita don lu yedi ibita don ni ou yera ku yera kele souvent mais ni wuli la ki bi kauka ibi force le duma parce que ni ko ma chudoro ka mo be ke bouclier di nu ka mo kera bouclier doro e du me fe ko lu mo le nye daile o re ku lu nye daga lu nye ka daile lu to be ke griyo du ko fe donc ibi bara fure ka akela o la ba fo u kele li ma no ibi ta don ni nu ka mo ni parce que you former teni donc andu don so ne be nunu do bile ne be mo do wala ne be Choala ka ça de ne be musomanu do e ala kabako do quoi bilay kabakodo nous tu koyene bolo mais il fallait que yanga temps de Choala ma sinon ate ko mi Asetu juguya
ou bien muso de do abeta là. C'est pas ça. Ne pourra cacher assez tout frapper romna. De un, kaka galondira. Na koko aleni rasijali ma be aka. Ko rasijali e vocali bla. Kale ni rasijali ma be aka. Alors que c'est faux et archi faux, nyoje au beyoyi. Donc o galontigia. Et puis ka courage do rasijali la. Et puis ka malien don ka ira ka fo quelle stratégie. Na fara ho akata ho. Aya ujo aka ko jatemine. Sinon ne ka kelete asetu. Non, asetu te foji tien malikola. Elle a sa vie, elle ka vie ata de mi kada abake. Adate malikola. Mais mi dabe malikola. Mu wulila ka mogo unyagami ko ay vote ibekaye. Ka anga senge todo, ka an todo dinge kono. An odri be nyokona. Asetu n'est rien pour moi. Ate foji malikola quoi. Elle est comme les autres filles au Mali. Pourquoi m'a attaquer? Mais ole ka asetu ka bo mais ni asetu ere ka kuma la me ouverture média kono asetu ere fait un fort mu nga juguni arasijal tawo ala nga do ka fo ko asetu ni choala be ka jana yake jusqu'à mercredi passé nga yo fene do ouverture média de ka donc asetu ere confession min ke ouverture média ka ne ere bolo o jugani arasijal tayo. Donc, na hudano ma ne kuti bo wallahi ne kuti fen fa setuma ne kumbe njo ka shwala de makono shwala ka bo ka fo deni ye galonti o va ka kalande no ka bo ka fo o va ka porte parole premier no ye Tyson ye o ka bo ka galonti ya comme be sola sinon malika ye kuma fo video bodoro fenka Tyson ka Tyson bolibaga to ma biribiri barabada ka boli ka ta mogo duru mogo worota ko jo akofe ka video mondial ke ko foji tul ni aidara ke bangoni kanu nche kulu e bere kele ka kuma fofo mais mono mo kenna en plus tuguni solo jara haidara Traoré etc. mais c'est deuxième etc. au fane bora ka goshilike mais bizarrement ne wongo ma kono pendant une semaine amena do demain ça fait une semaine cliché qui ali mushi ali kono amaboka kuma ni ngoina so Tyson me se video mondial rere la ko wallahi malika ye nunu goshi domina ka boni Tyson ga banenu yi abeka aidara de nunu korofo odo ala Tyson bolibagato bora ka kalande fla kalande duru kolu da kofe ou bora e video mondial ke bon je m'attendais à ça parce que no bode faut quoi toujours quelle stratégie et puis mogo niko ki ibe fenga kodon faut pas toujours ka bobo kakuma imagine ni no ko video ke ni so la bora ka version fo. Mais aujourd'hui là je peux faire la vidéo de choix là donc moi mon ko konye choix là de épargner konye choix là to ko kata mbalandeni na comme ina ya soro kodo de beneni deniche non j'ai rien contre elle wallahi au contraire je peux pas dire qu'elle est victime non de fort victime ou te coupable de do mais ntara kele ka fait mouna faire parce que atenye sera là c'est sa vie aka ni te fosi ti anwa jamana ma parce que nous a te fentie parce que akuma kan talenté bala ka fo ko mo ka venir be tien anofe ama fo voter président ama fo kana voter na ma mo fait mo ta ko quoi donc pourquoi mettre bagama alors qu'il y a beaucoup de gens comme elle pourquoi mais comme nya a gauche yorom na o kra rasi jali ka côté fo me fanga ni yoro ni de fo aka ni yoro ni femme nya gauche yorom na oui, arasijali ka côté di. De fait que ananasi kabe arasijali buruja comme ko ke mogolangolo ye ore ma benema. Koko kara 2015 alors que ko kara 2018 ore ma benema. Au beklela ka arasijali ka version. Akela ka fatu kala Tyson fenet nte jana yake. Au be o version feneme. Arasijali koko ani Tyson bi jana yake. Kalu tara kapoti san domina. Ale arasijali bu ko ku suivi jusqu'à ce que utara jana yake u klela u bora bu ko. Massa, deni na nisi ko begalo. Arasijali ko après vous bembolo, ou ka vocalu bembolo, ou ka fembe bembolo.
Ne ka ko kumbo dronika. Sinon, à part ça, j'ai rien contre elle. Hein. J'ai rien contre elle. Voilà. Donc, yoroni koko djeko voilà. Fenteni, assez tout toko inche, nta do atendo, basta. C'est juste doro, kabo, kaira, kafo, kalabanchia ko nunu, à te marcher en tout. À te marcher. À te marcher. Faut qu'à faut payer. Donc, voilà. Porte-parole de Hérisson, mais c'est Hérisson qui porte-parole. Djougou n'a porte-parole. Ha! Ama fonyana. Koni wulu e djougou ni ko wulu be kule wule. Djougou ni na ko wulu te seka maga djougou ni na. Ha ne ma fonyana. Oye djougou ni ni wulu ni djougou ni abagana ma ko ire sina amala ma u. Amala ma ba tonda dugula cha. Djougou ni ba mbolo duguma sa. Wo djougou ni ba mbolo duguma. Djougou ni nga porte-parole. No e shwala bayaya. Awo. Ja abise bobo ya fe la muto kalama. Ja abise bobo ya la muto kalama. Oh ni alaji. Oh ni alaji. Ni me fo shwala. E shwala nyogona porte-parole ba. Shwala ka dese ka boka kuma. Taizon nga dese ka boka kuma. Kalando nga dese ka boka kuma. Wa ali ya nye video inke premier maka kalande nunu ben enfermé folo. Parce que deni nga kuma la deni koko 2015 ukumunu uta. Ukumunu 2015 inde tade kubi barake noi. Ni kuma boka ni fo. Wallahi ni kuma boka ni wala. Ukumena bo. Akuma 2015 de karamogo ne galonti galade ani karamogo te nyogo faible. Wa soro karamogo yaketa. Karamogo kuma wajuli ele damne. Karamogo kuma tanto. Alele kuma bolibola karamogo ko. Afuru salene karamogo kuma ka ladi kaka do aka furula jugu yakane ni we warre dama akaboka karamogo la goshi. Karamogo hi ha oi boy ukume wiliko damne. C'est pour cela ngoicho ngaboni kama folo. Ako wala le ka ko tiye don a chetu la mumese ka boka ni jotu ko karamogo make. An me mi no fe an yo soro we confirmation de o. Deni ko jusqu'à mercredi alen choix la be ka nyogon janaya. Jusqu'à mercredi. Ala le banabagato e ala banabagato choix la ba mne kam soko kala. Abaye ni me. An mo le no fe o. C'est ça qui nous intéresse. Il y a une gauche pour le premier, il y a une gauche deuxième, ça importe tout pays. A me fait une offre, confirmation. On doit confirmer la BOM. Donc, vous voyez qu'elle est stratégiquement. Attends, on va bloquer ta foule. Voilà. Et bye bye. Donc, à ma famille, donnez une confirmation jusqu'à Dongo, donnez une confirmation. On a comment intéressé. Bo kalande nunu fleni na kuma bojo na ukume boko ore rota kabara kenwe kara ninko ingera 2015 re adona afe abora afe fieni galama oyoro okura ko je ko boala peu akalokoloka ate marché antukuni awre talima aussi go nunga do kai karamogo ko ala ere tellement que janaya ka go ala ere ma fo ere ko au kana ge ake ala ko au kana gera la ka frima langolo wala au kana wuli kata kalange bile malen deun akana wuli kata kalange bile au kana wuli kata kalange ayo sigi kalo kan fola ko duwa au ni alaji jonga dobe mine jana ya kela ka do ala bo sadi ala ere ko jana ya kela ala ko jana ya ama foki kana ke ko kana gara ladi mo me jana ya ke sans shaking o be selo de kofi famu ka mali misiri re bila uka ka bechi uka sege walle uka sege mali misiri na kera keme bilai bikonoto kanga chika toto tai ayo ke bani wala ayo ke bani bila ayo ke
aya mali e misiru ci sa ka ke dignya so yi sa ka ça dire munu me wari economy munu me wari do misila bila e balo sa ka ke dignya ka mo ko balo femo wala bila o ka usani misiri joy ne ka 1 centime atita mali misiri la 1 centime abitala kada kunymenga awu ni alaji nunu ne besigia kule kira modoni mais a choix la koroke ka vocal dokala awu na nilame ola nu ko politique ni politique kera fermier en tout cas mali islamère ni aya lame politique matema kan quoi ni politique kera ko mana de ka mana da mogo nyela no de politique koroy parce que yo politique koroke ko ka mana da mogo nyela no de do islamère nyogo mana da nyogo fente dien dugu koloka de pala kan dama fin muye ka mana da mogo nyela ka islamaya bo o mali islamaya adoga na ka foko galuno ni mimi orange wo de do akono ni mutu orange wo bo akono wani domina na bu orange bo ataka bla akono mana da bete moka oni alaji aisho la baya ya koroke ayala me c'est grave ça pourquoi aisho la baya ya koroke la me ndio aya uni lafia aha aya unga khauni lafia ala e maoma bla shirifula katugu shirifula kiti farula ala ba benya ma de karamena kana sika fanga ta kira motiu che ko kibe blula e dora che ko muta jabati ku kan na me yoro jan kote u ka khalifa abubakiri u ka khalifa folo abubakiri ademuso e mutaki la karamo ko fane yan wallahi Bukhari konna mafle Muslim konna mafle kitabu wa min kadiyemin toyo konna mafle mo Bakar demuso e mutakeladi Allahu akbar Asma'u ademuso min to ko Asma'u ay mutakeni join uka sahaba ba le 10 premiers mi do aljina kono o e mutakeladi Az-Zubair ibn al-Awwab la ilaha illallah ibn al-Awwab mutake Bakar demusola ufla uka mutate to ko Abdullah ibn Zubayr Bakar demuso ani Zubayru e mutake wolola temina mutala ngaten to ko Abdullah ibn Zubayr fana sahaba doy abana aba mu yara ni ay mu nekela e bi ali Abdullah ibn Zubayr ni ala tume kula ko mutake c'est pas possible. Est-ce que vous vocal nami? Anga sekaka. Amajo ayala metu. Ayala mekanya. Ndio aya uni lafia. Aha. Aya unga khauni lafia. Ala e maoma bla shirifula. Katugu shirifula. Kiti farula. Ala ba benya ma de karamena. Kana sika fanga ta kira motiu che ko kibe blula e dora che ko muta jabati ku kan na me yoro jan kote ni shwala baya ya korokedi ko ni mogo bla la shirifula kala bi nyama denka. Bon, le problème est que ata foni blalula chinyeka ou veni blalula galunga. Ote fo quoi. Ote aidara koire. Mogo ni blalala galunga ala bi lebu parce que galon ma delika se chinyela. Bon, ni mogo blalula galunga ou veni mogo blalula chinyela ote fo. Mais koni mogo blalula. Oh, an blali flaulani. Na be min ka yoke. An woni blali mbawla. Aw doron tere ali chemite awi. No le fo an fa yusi, an ba yusi. Menala sonama, an woni generation. Allah dana mogo kele de ma. An meni kele an bake. Mogo kele an bake. Chaya te fangai, wa chaya te sibayai. Chaya te sibayai. Anga tadoro.
Donc, on y mogomi blalula kalabi i nyama dinkare. Oh, ok, on y va. En tout cas, on met douguma en bolobide. Au bi douguma en bolobi. Ali chamuti au ye obe douguma en bolobi. Awo, angata doron. Mekla ka aidara ka kodo kala. Kabakodo, angata doron. An le kunya jaula. Mais ati jaula tukuni. Obana. N'importe quoi. Abena aussi kalo kan fola. Tiens, c'est-à-dire quoi? Ce qui m'énerve dans tout ça là, noko ni bebe, no au ni ala be au fait casser ni déguerrement, noko ok ma oye moronga na jugure wa. Oye moronga na jugure. Moronga minu mbo au koka, au la do, ka au la suivi, ka tugu au ko, nabu photo uta, ka tudi arabuma, ka na follow minanai, ka oka benja okenai, ka fonye ni moronga haka entubi, mbeka ni moronga haka embalo, nele beka ni keta, me ekol sojo, me kalansojo, me tele soketa, me au kwa idéologie ta kado ni moronga haka enkuna, ku kes la mewe, pour que una beka ke takabolo kelenga. Oh. Au Mouromounoubeka a suivi là au 98% des pauvres. Au 98% si avenir to chier. A ko ni Mourami blala aula. Ko te ke fe. Mais Mouromounou tugule ma oko. Ou le refena ma ke fe. O kuma o ye mumuro suguye. O ye mumuro qualité modèle. O bebe mi. O bebe mi. O bebe mi. O bebe mi. Ikera o fe te ke fe. Il m'a fait que fait. Ok, ma obe mi, obe mi. De n'importe quoi. Dis n'importe quoi. Dis n'importe quoi. Koni mogami tugura au mogami blala au là. N'importe quoi ouais. N'importe quoi ouais. Regarde-moi ces gens là. Koni mogami blala au là. C'est pas possible. Ça dit ne venez qu'à bana ouli quoi. Koni mogami blala là. Koni mogon blala ola. Putain, koni mogon blala ola. Oh ni alaji. Mogon monu ba ola duguma nako ati do ko le. Bo aka na do ko sa wana mako to do ola. Me mogon monu ba ko nako okuma nyango ya de do wa. Nyango ya de do wa. Mogon monu ba ko. Mogon monu ba ko nako ati do ko le alo. Oluka ke fin. Donc on fait nyengo hasidudi parce que on te mo ko herefe so na obe mo ko herefe minu bo ko toro la takabina na bu photo taka tu ferela abu jaw ferela arabuma kana follow mine kana election ferelunda u jai ni fa onyana ni aye gouvernement ta occupé malien dona munane ko ngo kan islamien kele wallahi antista ati jaro jansa no le foi sala ka kele temesa. Ah, il est en 2018, 2019, ala te kaneka chio segine ma o benyana, ma ma ene kele abe malole sigile maka fote ikonobi. Bilahi, ma a chete mi ma malone. Ni aye kuma fo kada korodeka. Mais ma kuma développer vidéo konado. Peut-être ro de kera problème. Ça ne ma kuma info kun fait. Wante kuma kun fait. Ola nu ene la medo ko jene fatoye. Mais donjan kuma de fo adama doyi. Parce que bado élection manasi ni kafiru no beta sigi ka ibeka souteni amakewa nunu kelo ne ko awka demba wolo ko alabuta ko alabuga jigeke amabo asra fe nyo fo yana o dalu ya bembolo o ba bebolo o denkelo ne wulila ku toro la ku nyanina o leke ni karamogo nunu ukana awde kerefe ka awdeme o karamogo kelo ne ko allez-y vous faire foutre aita o démerder katuka na folo nyini aka nogo ibeka bolo aka nogo candidat bolo ni ko candidat do ka wulibi me exemple kelenda awma munamba fo ko kan mo nunu kele mo ka buko gouvernement ka barake anga gouvernement ka barake nunu ni généralu de bani gouvernement che no tene afo ngo politicien te papa ka billahi ala wallahi malien na yo ujo dono la beke ni ko mali président $1 million flata ka mali mara billahi a chebe soro mubake billahi abeke mais tant que ni moko fla jole manu che fo kata du ko lo meleke ateke nyode fo ngoni karamogo desara mi hakilila generalubu okipo ka dossier la
Ni ya tara sigi misiri kono. Na tara sigi misiri kono ni karamogo ye maseka mu hakili nyagami. No bora kenama kapta manifester contre le gouvernement. Gazi tuku beboko o ka gérer o ka compte régler. Tenintigu Mali la bi tenintigu ani karamogo nu ulle jole mananga hereche. Ni karamogo maseka mu kungolo nyagami tenintigu ne e bora o ba fa ke bambagachi ou be ka compte régler kenama. Ke mine ke fili kaso kono. Donc gouvernement ou que ça soit politicien ou ba daigné kan ni ko kibita sara ni mo flabe boli kati joyen kelembi joyen misiri kono kelembi joyen srabadala awu ni alache koni jamana be bonola aka no ko candidat ma aka no ko président ma kata nunu ne fe kateme ka nyeshi aka barama aba awu chama dabaliba ona la gindo digo ka histoire la ay mo ko chama dabaliba matene dabaliba o atene dabaliba parce que na fora ko gouvernement mese ka carrière ka million kemeta kile ko di karamogo kelema ko di karamogo kelenga mouvement ma ka mo ni fu ndalento nyamana ka mo ni fu ndalento nyama sanfé abe aw dabaliba matene dabaliba o mena ninga dalwe ka foyi kumina ten dabaliba ibeta sisa non mais exemple kelenda uma engo jamana bi occupé ka denadi jamana de bi occupé aka dena o ibita sisa ibe mogo tanta doro ikojo kasaka ekoli doma ekoli do ka do ekola faut ka se ka bo ekola ko gouvernement ko jamana ki joni mogo tanye ko jamana ki joni mogo tanye o ka gela bolo kata karamogo do fe kata million kemedi o ka mogo biduru mogo bakelendama jumenga nogo oyana ko adamade kuturu charger mana kode ka mogo do kala nyuma nyini mogo ye ka bara nyina tigie kala kana nyina ye ka sécurité santé kani bedi adamade ma ameni femunu cité ngoni be investissement ni be na follow de kabo parce que ni ko mogo mako lakana do bolo te ko mana kuma de do pour que jamana lakana fika marfa fika formation nyuma ki ka soldat kuna ika marama fe nyuma nduma iku bla condition na tout ça c'est des investissements pour que ka jamana lakana no te jamana de bolo ulu saka politique bolo saka jamana lakana to godi o investissement ça coûte trop cher ka adama dendo kala nyuma na ka jamana dendo kala nyuma na ka seka kalange ka kodon ka donia ke ka invention ke ça c'est des investissements o fara sécurité ka ibina santé côté là ka kenaya nyuma sabati il faut bon hôpital il faut des bons hôpitaux o hôpital nyana ma o glani o matériel o no fin ngo be na folodi tout ça c'est des investissements kasigida ere ka dugu sanuya ngo be investissement ni ka bara kere ngo be investissement ni awe ina ni yoro nko parce que auta mi famuya ni e kuma fodoro aba ko do ka be ketantoni atiketan waru mugu de be bokake o waru mugu dune taleme ka blastoke uluka génération yi 3-4 générations o ka na folo be yini ka bla konti kono ni mi ngara président o te fe ala ale fufa wulible weleble ko e barakede mais c'est ngana nga question mais c'est ngana nga sujet fin konnala nga analyse konnala nko aw masisa ni koko eta jamana ki joni mo tanye abe na folo mi investisse o mo tana o kacha akata karamogo do fe o ka study fa aw be study fa lenye o ka nogo o sani o jama sani nga nogo e ka fo ka ki occuper mo tana ngoko be woro de la o la ba fo ko pour ko tu occuper jamana la ku be kata karamogo nefe do wala taw karamogo nune aw nunjuru de be karamogo nunubulu kayala aw ye mishi de karamogo nunubulu nu yo sama yoro ma be no an nunjuru de bubulu bo karamogo de be tasaka maluduke ka 26 mars fa ka om sport fa ka shaba terrain fa munga nogo kata million kemeta ko di haidara ma maludula
o ka no gouvernement bolo kati ki joni mo tan charger o yoro on yebe mo tan na de mo tan charger ka chani ika million kemedi aidara mai o ka chano uyi alors que ni million kemedi aidara ma ibe mo joli soro aidara fi ibe mo joli kebe soro ibe sa mo ba duru soro avec ba mo ba duru mo ba kemeduru 500,000 personnes 1,000 c'est-à-dire mo ba kemeduru ibe to soro aidara fi a wa million keme mais on a le gouvernement ma on a le politicien ma on a ta famille aba fo pour obtaka wa kemedi million kemedi aidara ma ka Gabriel Touré filente ka Ponge filente ka nto non on ta famille parce que ou te baraka pour que au ka so yiwa e mo président me bara nyuma kere pour que jamana kono do nga soye ou ka ta élection wala la pour que mo ka so ka bara yiwa oh iye baraka ma isali kataka o i occupe o mo la pour que ka soye ça coûte trop cher ibitaka doro ou michila mabe mo mi ko doro ibitaka yendoro ka tout ça yendoro ka no ma ibite medica sra iye baraka ma baraka de toute façon nous ka kara mo mi fo bo so re ma doro ou mo côté barato ina ble obi dimi wakati ndelo à la fin nous ka kara mo bla ro mo be no de mais c'est ça la réalité on a ta famille mo ba fo pourquoi ou bitaka war bandi en fait ou tita jamana fenga parce que qui occuper jamana ça coûte trop cher ni ye mogo tanta ko gouvernement qui occuper mogo tana bi abe mi do mogo tanka avenir no o ka ba o ça dit abe mi investisseur o mogo tana o wari ka o songo ka cha akata aidara fe kata million kemedi aidara maka aidara ka jama kulusa o ka cha noi c'est ça la réalité on la va préférer toujours kata karamogo nous fait parce que karamogo nous fait ou mogo soro danumana ga aidara ka jama la yake aidara ka jama million keme ni million biduru o mogo keme ni yo diviser aidara ka jama che est-ce que aidara ka jama mogo frile mete me dorome fla ka aidara ka mogo frile mete me dorome fla ka c'est ça la réalité ni ay we wari mu di aidara ma élection wakati ni ya a diviser aidara ka be jama mi duma atete me mogo kelo tete me dorome fla ka bon dungo sano kutita karamogo fe utita roshila ubu occuper jamana yere la ka jamana jo en réalité ka jo comme France keleme ki ka jamana jo chukomina ube mu investisseur o ka chan trop donc o de réalité oh là c'est très important abebo karamogo nuko sinon ka auteta roshi gouvernement ba do autatola teorola ni karamogo yere ba do tatola teorola nuri mais toujours uti fa ka buko muna parce que ubika oferere abisa ka kala nyanga chogodi ay da ka jate ay jate mineke bubai dara wari mudiu ni duko ibalao ata eske o aye balo atara di nyama munu be refuser atara dumawa grevisi munu fla atara dumawa mo dale me kalo kononto o masara mo flare sara grevukela nuna atara dumawa atitaka o parce que na ko abi occupé là ça revient trop cher aba préféré kata karamogo fe kata sanike c'est là qui est moins cher donc bref okuyo au côté karamogo nunu faka buko de donc amena chela ko asmau no ko John de ba to da bulera ko e mutahake ndio haya unilafia aha afanye yani wallahi Bukhari konna mafle Muslim konna mafle kitabu wa min kadiye min toyo konna mafle mo Bakar Demuso mutakeladi akwa ko Bakar Demuso no asmawi ko ye mutakeladi donc mutaha yere si je comprends bien ni mi fam ya mutaha ko ina mutaha be ko mi furu fasuguni do mais ni chefla ay la mere ni be do hakilima ere kungolo kono ouve ni bonne chose era nga jamana mafalo
c'est comme mutaha femino c'est comme cheni muso fla au fla ba aussi charge ni ngono wa mbi fe ben fe o komi ala fe na sera nyoma abeke janaye bo ala dungo furu na folo muso itai wa fla di donc mika wa fla di ma ala fe anye furu ke donc on se ka continuer on a furu siri o wuli c'est-à-dire ton ga to terminer folo ko nga so analyse ke donc ala fe ça ala fe au nyokoro ti janela donc auti janela ala de nyokoro ati janela maintenant on be continuer on be kalo sabadi nyokoma kuve ko san adona fa boran fe bon ne afa mutoko mnade ni uka ko nu famia memena ni che yorom na ko asma ko buakari den demuso ko kunye mutaka kelade ko e mutaka ereke ko foka den soro kono ko foka den soro kono. Ça c'est très important. Angani yoroni la analyser. Ça c'est très important. Donc ko e mutaka keladi ko fo ye den soro mutaka kono ko asma ka be bugari kono. Bon, heureusement ma fo ka be kurane kono. Heureusement ma fo ka be kurane kono. Comme bugari e adisadi. Bon, ne ore fo ngo mali karamogo nuti barakeni kurane be barakeni adisadi. Bon, adisa kuma on to tabala parce que déjà kurane kuma kan bere on yere ne olu be nyogona doni folo. Kurane kuma kan do yere be olu tika do on kungolo kono. Parce que olu ti logique ye quoi. Parce que ni femme ti logique avec gele aka famu quoi. Imaya. Bon, kurane yoro do yere be logique to olu la. Bon, na on na tuko ko adisa bon on yere teta adisa fe parce que adisa e do ya fo c'est comme ne ka fo kasa be ni fe kasa teni fe ni ne kunya taka togo e ni ne baby ta fo mo mi nga ko la bon autant nga ko e kan be barakeni mais ne mi famia mali karamogo be barake u ka bara 99% be keni adisa di adisa dunye de c'est comme ça non ne ka sigi ka fo arasa te fronto fe parce que bebo do mogo be arasa do beba do karasa te fronto fe aka fo ko doka sigi do kana ne fe comme dans ça dit mais exemple ta quoi comme imaginez que anga korosi ça kasi agi do ma demsan do ka wuli kana arasa ka ko nyiningali kenela ka fo jene afora ke me arasa no fe kelela bo ifse ka mu fanya arasa ko la ne ka ndaro arasa ka kodo la ka fo arasa kuti fronto fe arasa kuteni fe nyanya kini nde kun kadai laro do kun kadai nunu ne kun kadai aya kuteni ne fe adisa yodi exemple simple la quoi adisa odoroni akmeni fe ateni fe atakabolo le kuyeni abeta ateta adisa odoroni bon imaginez que o tigi ko ke livre e ko bla abisa kata mo wara fena fe ibita soro ne be feno do arasa la o tigi to do ou o tigi be feno do ne to do o fena bi ka version fo abo sebe abe wuli kata do wara fena fe wa fo donala ne arasa sigile ne ala ne fo tanto o fo abo fena sebe bodo wera ba imaginer tout ça c'est possible parce que mo kuma ko lelo amabo kurane kono donc adisa odi adisa odoroni bon on sera baraka nous quoi on sera baraka nous ale ko asmau ko buakari demso ko ye mutahakeladi donc ale le boira ka be choala défend ni ko la ko mutaha choala e mutahake ko dagalen nunu karamo ko ne ko anma ko furu tese ka stabala fo sere ka yere aula ko fo sere ka ye aula sere te mutahala ni mutaha yo ni mutaha ni la dagaleno ala feo muna abaw dogo kake muna deni meta ta vitri filmé la kano blase kono so la bena 1 heure de temps après pourquoi so la tita ira deni so mogo la pourquoi dente ira so la so mogo la mais pourquoi so la muso flamu no ba mutaka doron kenu lui awuni ala na la krach le afo ye dondala ngona ma sabali malisla me abilay mo be bani nimbe bo mali kono mo be bani kara mo ya jojo la sino bilay dono be se
an b'aw ka galon bɛ jɔ la kelen kelen ni mɔgɔw ma tigɛ ni silamɛya la k'a fɔ an ma tu parce que an se ka marché galon kan jamana ciko dɔrɔn aw ni ala cɛ muso fila bɛ choix la bolo choix la ma mutaga kɛ n'olu ye a y'olu reconni ka mariage kɛ n'olu ye madamu en tout cas olu b'a ka so olu reconnaît don olu faw b'a dɔn olu baw b'a dɔn choix la yɛrɛ fa b'olu dɔn a ba b'olu dɔn bɛɛ b'olu dɔn mais bizarrement mɔgɔ si tɛ Asetu dɔn Asetu bɛ ta de ka dogo ka taa janaya kɛ o la k'o bila aw ni ala n'ala kira cɛ ni aw ka nin histoire in ye ko nin ye ala ka sira ye ko nin ye tiɲɛ ye aw dogokun ka kɛ ni mutaga dagalen don aw dogokun ka kɛ aw ni ala cɛ ninnu de bɛ sigi jama ɲɛkɔrɔ bɛɛ ɲɛna jamana bɛɛ kɔnɔ ka nin kumana sugu fɔ mɔgɔw bɛ kule ka tɛgɛrɛ fɔ mɔgɔw bɛ kule ka tɛgɛrɛ fɔ mutaga dagalen munna aw b'a dogo ka kɛ n ko janaya de bɛ dogo ka kɛ furu ti do bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ furu kɔnɔ min bɛ janaya mun bɛ kɛ dɛ Kameleya Sunkalo o kelen de bɛ kɛ furu in kɔnɔ mais munna mɔgɔw ti dogo ka u ta kɛ furu kɔnɔ u bɛ dogo ka kɛ Kameleya Sunkalo la munna parce que c'est pas normal c'est pas légal c'est pas légal n ko la mɔgɔw bɛ dogo ka kɛ ni mutaga dagalen don munna bɛ dogo ka kɛ a ta kɛ bɛɛ k'a ye comme la malade mɔgɔ ɲɛra ni Asumaw ye mutaga kɛ o tɛ k'anw fɛ yan o tɛ kɛ anw fɛ yan aw ni ala cɛ wali c'est-à-dire que ko non mais non wala ne y'o de fɔ ninnu ɲɛna don dɔ la n ko n'a y'a sɔrɔ ko anw ma wolo en tant que musulman wala hali kɔnɔ ninnu tɛ se ka kɔnɔ don silamɛya la kɔnɔ preuve tɛ nin ya wa exemple ko kolon bɛɛ u bɛ taa bɛɛ ta ka exemple ta kira n'a somɔgɔw de la exemple lankolon bɛɛ c'est-à-dire ni mɔgɔ min ye nin fɔ aw ka diinɛ ma aw bɛ tila ka dimi e de da filɛ k'a fɔ ko Bouakari denmuso tun ye janayakɛla ye maintenant sa ni mɔgɔ dɔw fɔ a bɛ tila k'a fɔ k'o ye silamɛya lagosi alors que karamɔgɔw bɛ sigi ka nin fɔ mutaga tɛ dɔwɛrɛ ye janaya kɔ e bɛ taa muso dɔrɔn na sigi ka fɔ wari ta k'o d'o ma fa t'e dɔn ba t'e dɔn seere tɛ aw la aw ka furu ma siri misiri kɔnɔ fo aw fila dɔrɔn bɛ wari di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn janaya n'o ban kuma sa kɛ ka wari wɛrɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn janaya k'a bɛ mana da ala ɲɛ la k'a bɛ mana da mɔgɔninfinw ɲɛ la ka mana da ala ɲɛ la o bɛ se ka kɛ yan ko Asumaw ko Bouakari denmuso Asumaw k'o ye mutaga kɛ ko fo ka den sɔrɔ o kɔnɔ suala kɔrɔkɛ de filɛ ka nin fɔ mutaga conséquence dɔ ye mun ye déjà minnu yɛrɛ furulen don an bɛ ka solution ɲini olu denw na o kuma tɛ minnu ma furu ma mun différence bɛ mutaga den ni kɛnɛma den cɛ mun différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ mun ni différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ suala kɔrɔkɛ ka bɔ k'a fɔ an ɲɛna an ka mɛn nin y'a ta wolo kɛnɛma e yɛrɛ ta wolola kɛnɛma de mutaga ka a laada ye ko e ye kɔnɔ sɔrɔ o kɔnɔ imagine que o cɛ ma o mutaga renouveler imagine que cɛ ma mutaga renouveler aw ni ala cɛ o mutaga ma renouveler e ye kɔnɔ sɔrɔ e ni cɛ ka an ka kɛ exemple la mutaga a ka signé pour 1 an kalo 3 kalo 4 na mutaga kɔnɔna la i ka kɔnɔ ta o kɔnɔ talen e bɛ 9 mois de kɛ kɔnɔmaya la o k'i to yen nɔ ka taa mutaga signé ni mɔgɔ wɛrɛ o kalo 9 i ye kalo 4 min kɛ i na kalo 6 presque 9 mois wɛrɛ kɛ 9 mois kɛ grossesse la o k'i ban ka mutaga wɛrɛ signé dun jɔn mi jɔ ni den chargé est-ce que suala kɔrɔkɛ in bɛ diɲɛ kalama est-ce que ninnu bɛ diɲɛ kalama jɔn bi jɔ n'o den chargé bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali la bi na muso minnu bɛ ni den t'u bolo olu yɛrɛ ma cɛ sɔrɔ kuma tɛ e denbatigi ma
Donc ebe wal den ta ka mutaka kenoe ka kono dola ko o dem bla fien fe ka ta mutaka wala sieni mo wala o jomi o beto John charge ka o dem beto John charge ka o dem beto John charge ka donc ça ebe ni sigi tuguni o mutaka bana furu bana o wuni alache ni ne mali karamogo ka bare ebe tigi sigi tuguni ka fo ko mutaka bana ko mutaka bana furutani nyogon che tuguni o dendu ibi bo fene fe ibi taka mutaka wala si mutaka te dore janaya doron de do akoro te dore ka nyogon janaya mutaka yodi mutaka o akoro befle mais de fait que tellement que mena galongo nako nyana kubiseka mana da ali ala erenya la quoi donc dans leur tête ou ala wakati una de fait que wa fladi musoma o lu bolo we ala tabole ala quoi on est ala tabola la muna ba dogo kake ala takabola OK muna au bi dogo kake muna au te mutaka ine au tita fo ka ifani baye ko ye mutaka sin muna tita fi muso flan nyoko ne mutaka sin ni asetuche o ni alaji ka mogo demsenu fitini ta ka kono da lula ko mutaka ka soro ko lulu don flilento jombi okipola o kofe ka jamana fadena au ni alache ni karamogo ne be janala ka nga jamana fadena ko doga bonga sengela jamana mutisa de unkoro ame ka do fara de unka munu mi furu lo bi ka wuru munu ma furu fera be ka tulu bla de wolo la tu ko mutaka ota kalama bi de wolo jamana kono abe ka do fara jamana ka charge ka mais ni siti jatemine parce que a fora yede ko ala de be na beke so ali di jamana babe de wolo ko dembe wolo ni condition de dembe wolo parce que jamana mana ni dembe de la fin fait doron il do fara jamana ka charge ka parce que faut que jamana ka occuper au fene ladi ni jamana ma occuper la avec chokodi on me kuma la no bi ngo do waro ngo jamana waro do occuper le ma auna jamana waro do occuper le ma auna problème be ne o ni dembe la fin fait doron il a dit jamana ma ka occuper la de jamana muteka se munu be fin fa tika so la be ka ta do waro fara luka muso munu bi bolo so kone ibi ka den wolo lu fe ibi ka kla ta den wolo kene mala o fene fe ka fa beke de ka nga jamana beke de jamana te sa de ngoro ka zo cha ka bandi cha ka fembe cha au ni alache ça c'est grave ça tu as bloqué donc il faut arrêter un peu komutaka abe janaya comme la malade on y là aidara kan la main natara no mesi chogomina ka galon ça dit ka galon tige quoi natara no mesi chogomina ka galon tige adamade quoi ko mutaka ko dakalenu ko asma wiye mutaka ke ko boaga demso au ni alachi donc ni boaga demso ye OK o koro ko anga jamana demso be ko OK quoi anga jamana demseni be ko OK quoi ni be do mo ni memo de mo ha donc mo keleme ko do ke e be jamana be forcer fo ko OK quoi asma wiye OK o y a un problème là. Nous, on n'a rien à foutre de Asmaouina. C'est pas notre problème. Qu'elle fait même 1000 moutara là, c'est pas notre problème. Pour que il John Dala ko Asmaouye moutarake. Nous, on s'en fout. Asmaouka fait ngam ala kano furufu kata djewulu. On me sama. Mana ko doro ko Asmaoude ko e moutarake. Nous, on n'a rien à foutre. On n'a rien à foutre. N'importe quoi. To si kalo kan fola de boakari yakere jenaba yakere fanta yakere asmau de fanta de malangolo nunu ko asmau ye mutakake ala kano nyeda ala furu yere ka o mu mesa oma o mu ne besa oma et puis de quelle raison de quel droit abita on jamana tare ko la sikin ko tanchogo la quoi comme nous kera depuis des siècles depuis
Mali m'a existé dieu qu'on a ça pour quelle raison? Putain, abtanga jamana ta toji. Jaku ya ko fanga vie comme lu mo nu. Ale arabu kura munu be atika so nga vini an yo oluka vie modèle là. Abaka taka au panka au charakata je sais même pas quelle année quoi. Pourquoi abaka nga jamana sigi ko tantuko là? N'importe quoi. Ko asmaude. Ko ye non. Et non, nous mourons France quoi. Et puis quand il fait notre connerie là quoi, nous quoi connerie nous quoi. Vous t'avez ça pour t'arrêter là de faire nous quoi. Mais qu'est-ce qu'on a rien à foutre ko kasani ke kasamani ke. C'est pas notre problème. Asma yo kungo ya boloke. Est-ce que on a fo e ko c'est pas possible ça. Amre bo asma to nga village. Putain. Aba orange lo, voilà bilé ou ko nous me malin arranger. Sinon beba do ka foke. Ada made do ka histoire ke kibitiga vita ko compare, kibitiga vita ko ye quoi. Abi arranger di. Sinon beba do ka fo. O asma ou ko ye ba mutahake. Donc mali musomani beka mutahake parce que asma ou yake. Et puis, il ne vient pas avec des bons exemples. Il ne vient jamais avec des bons exemples. Jamais il était bon. Il était exemple. Il était après, même lui, il est en train de confirmer que ce n'est pas une bonne chose. Ko aider un soro kono. Ko aider un soro kono. Hein? Muyo kuma chayabi ni au kuntarani deni somoro fe. Deni kutesi ya kuma biu. Deni kutesi ya kuma biu. Ni fururo deni kudeklara fatu ko shwala te furu kala yo. Deni kumbo fowa. Take janaye moko dala ko abna aussi ko bo valider ay dara kan lame ay dara de flesta ka galonta ko barakata kira fena wa abebe bo bugari kele no ko bugari abebe bo bugari ne kono abebe bo bugari ne kono ashite bo qur'ane kono ay dara kan lame akonna soro la mi daga mo ka sujudu be mo koy ay dara kan lame ñiningal doke kira la kira kuma akwa kana to kan ñiningali nunga akona to kan ñiningali nunga ako qur'ane bi jingi ala ma fe mi wajibi yaka na ko ba be soxobe qur'ane dum bi ka jingi na la ya wajibi yaka abna ka bulu baray ñiningali do bi kana to ko ke kres la me wala din ma wati ni foy bo don na ñiningali wara ke kira la ñiningali ere mi halifa to take odo kira dimina kira ko mana kira proboli ako islamew ay ne yininga ngam Muhammadu yininga lewo yininga likadaye ay yiningala mba be jabi aye wallahi ne alaka kirai wallahi ne alaka kirai ay yininga minga dai Allah akbar adimine de ni kuma farala ha woro be dowilla ka yininga ko Muhammadu bon aman joyan ni karamogo ne ma fo anyi ko ala kira ko aramade femu medimi idimi me boyoromna ko ala yo bo ala kira la ko de pala ala kira dan kama delika dimi ni karamogo de mo fo anyana ni karamogo de mo fo anyana ko aramade ko ala kira na incident to tekili ko aramade yoro mbi dimi ni dimi be boy par exemple quand tu te fâches fem ba tu bi dimi ko yoro ko ala yo bo ala kira la ni karamo ne mo fanyana
Oh, bizarrement, ja ala kira kumbe dimi. Ja ala kira kumbe dimi. Ala kira kumbe dimi. Bizarrement, ala kira kumbe dimi ja. Mais nous le kumba fo an wajulu la, an fitini nama. Ko ala kira na onsi dan choko tekele. Ko moyimi kumba fe, sabali mu kumba fe. Ko femu ko ça dire ala made yoro mi ni bil dadimi. Femu be mo la dimi ko ala yo de takabo ala kira la. Ko ala kira n'a jamais été fâché. Kama delika dimi. Oh ko ala kira bi aidara ko ala kira kumbe dimi. Ay verso to la me. Parce que mena ni kuma mena ato ba kono kwa. Ay ni kuma la me. Dola doye nyiningali doke kira la kira kuma akwa kana toka ni nyiningali nunge akona tora kana nyiningali nunge ako Qur'ane bijingi ala ma femi wajibi yaka na kwa ba be sokobe Qur'ane dumbiga ka jingi na la ya wajibi yaka abna ka obolo baray nyiningali dobe akana tokoke kres la me oladin bama wati ni mfoi bo donna na nyiningali wareke kira la nyiningali eremi hali fato take odo kira dimina kira ko mana kira koroboli ako islamew ay ne yininga ngam Muhammadu yininga lewo yininga kadaye ay yiningala mba be jabi aye wallahi ne alaka kirai wallahi ne alaka kirai ay yininga minga dai adimine de ni ko uma farala ha korobe dowilla ka yininga ko Muhammadu ne fay joni egani ni yiningali la Bukhari kono na la jabe Bukhari de ko ne fay jini kira ko e fay karsadi iba che karsai ibi dembe mi mani nyeno yi fay o ti fay e nyamugo didi i fay karsadi ay ni yore ba mo parce que ala kira sallallahu alaihi wasallam uti pma ni kuma nation fo o ba do ete halalai me die bi wuli ay ni mama amedo samba amba de kotike déjà ulugo ko ala kira te dimi là maintenant bizarrement aidara ko ala kira dimi nani do OK mais mu yenda baliba ko ala kira ko chema ko che nyamugo deni awuni alaje ala kira benifo ala oni masaka de nokunguluma ala kira ba fo jamala ko doye nyamugo deni ala kira bo fota jamala jamais de la vie ni ti sera soma ko ala kira ko e boloko mi fai ko ti fai kwe ki bare frulo ma o yi c'est-à-dire o baya o frulo chema metel mangi o chei occupé dena den reta do ko ta fai bode ni ko ta kala gesta ko don restaurant ala kira ti se kanifo parce que imaginez avec che kungolo la ko ni ya fai bon na tara fo ko ta fai conflit nuga fai kono conflit nuga uka du kono uka du conflit bina kono ni mina fa détester alors que kumadola mogodo yi fai mais na ma joga responsabilité koro iba be se ka furu mogo wele ma no yi jo ikugo koro ki la do ko ma wolode pourquoi pas ifate do fate ko fa bete ki san fa bete ki jelu do bi wolo ki fili bi lai doti don abi ba furu ka klaki i joni ba e ki ba sa wo ka e ki yere sa wo ki bon imaginez que onyo gona ka keni ale ka ta fo sisan ko e fateni o ye kuka foye chidi kuka foye chi ala kira tenifo parce que kodona tenifo
mais bita son wakati aidara ni doro kuma nyogona be fe ngoka nyamugo denya fo abita exemple ta ala kira kanta so ala kira te so ngani fo ayi neti so ma diena ko ala kira be so ala kira ka mogo baya ala kira ka kreya ko ala kira be sigi jamala ka fo ko do nyamugo de na kuma ya alla bufo peut-être akumba fo cheye akele me jamala no ne ti sega soma me ko mi peut-être aidara ren ndoro kumbe soro nyogona wakati abeta fo abeta ni exemple unta jaku ya kiraka meni yora nje kunjumena c'est pour que kaira malien na slamea taleno ka kenunu bulu kulenge feni ni femi kaduye ubo do akono ni mi maduye domna ubo takabo akono bona tora takale nyefe à la fin mo de bina tikala parce que chaque fois ni galo ndora mo be tike chaque fois ni galo ndora mo be tike parce que eni dote sala ke nyona ke beti sigi kibe galo ta ko bari ala kiralata non et puis allez le ka fa kuma kono ko ni e question fasugu jume mais ni question fasugu mo be ni poser a ko ne fatoro ko ne fa e join mais non on pose pas des questions comme ça. On pose pas des questions comme ça. Mais ne m'auront pas besoin de questions faciles vous poser tout godi. Et puis m'auront pas des questions faciles vous diabi tout godi. Eh, aïe la kila la fo kuma kono ko kiraute ni kuma faciles vous fo. Ko fo nous dimina. Non. Ça c'est faux. Ni galoni, ni ora ni galonvi. Ala kirama ni fo, ala kirama delika ni fo. Wani question era ma delika poser ala kirakuna. Awo. Parce que quoi be bugari kono, na be bugari kono ote anwa koyi. Ni ma delika poser ala kirakuna. Wa ala kira ere tante ala kirakun bolo ki idalo ni mana ko la. Ala kira de bisigi. Ko doy nya mo de. Galone do. Abeni fosa aka mo gon betegera fa kuna. Aw kono be ka furu galona. De wala fena be avec afoko ala kira ere be ka afoko moko kana sujudi bi moko e avec la afatu kaita bugari kono ka ba kono ko ka sujudi moko ayo fena la me amesoro ka video jo parce que shukura ayo yoron la me amesoro ka video jo ayo yoron la me amesoro ka video jo akonna soro la mi daga mo ka sujudu be mo goye ne modu kumba fo muso yi sujudu be che Allah akbar ne modu kumba fo ngati be aka sujudu be mawre ni alati Allah akbar nga abibe aka mapuni Allah akbar ki mere turu mo goye Bukhari kono na laji kira wulla ka jo ade muso yi karamo ko tulo bala fokun Allah akbar so ba tola mana bi ni ngalike muna kira bi wuli ka demuso kumbe ikram bunyete ya atmana ana na kira la dige ka wuli ka nga ma ba kumbe oye bunye batolite oro ni fen la me aidara da be ka fo ko ala kira ko na kube daka na be daka ko mo ka sujudi bi mo yi ko ale kumba fo ko muso de ka sujudi bi ache ko na be daka si c'est normal ale kumbe se ko de fo muso de ko ke mais ka te ben ika sujudi bi mo ni finye ni ala bora ko fe aidara yo fo aidara bi panga boye ndoro katibla ko aita bugari kono la laje ko ka sujudi bi mo ni finye ko adagale no bugari kono. Donc aya esa be baraka ni fen flami nous ala kira ka chinya fawe ou beto bugari tafo bugari ne foshite bugari kono ni konyaga mi doronte foshite bugari kono ni konyaga mi te donc ala kira ko na be akadaga ko ka ika suivi bi moye ale kuma fo ko muso de ka suivi bi ache ko me ka madaga mo ka biri inyongiri mo ni finyo ka madaga
ala aidara kele me kla fo au même wajulu le même moment ko ala o Bugari fait qui be se ka ke Bugari fait bi se ka sujudi bi ko parce que ala kira ere demuso nana ko ala kira kuma wuli ki jo ko ye bonya ka wuli ki jo ani ka sujudi bi awuni ala chele kele wa ani mo wana ala nere fe ya ibe wuli ki jo ke mo ko bo fa fe ka ni fe ibe wuli ki jo ka kumbe ça c'est normal, c'est logique faut to lo mais ani ki nyogiri ka mo be mi ke eni donye aidara ire dako ko ala kira ko kama daga mais Bugari fe adagale no mais ala kira fe am adaga donc ça malien au be Bugari de ko wo va ala kira ala kira de ko au be aliou de ko wo va ala kira de ko parce que nous y fait for ala kira ka kola ore 80% est chien 20% fait était chien là parce que ni mumbu wala je gota ko parce que comme vous yere ba do ça Qur'ana kuma ma chansa kalabanche o ba kono de uye kalabanche do Qur'ana kono ale aidara le u fenefo aidara ko Qur'ana glana chogomina ko ni be ko fe ako ali maro ali Boubacardi ko de ko ka Qur'ana kuma o be fara nyogonka donc ni mi kan o ka ta ni mi mai o ka fi depuis la donna ka fo ko fe no bla la fe no tara mais figata fo ko fon le be ko do yi kwa ay dara o fene fo ako domina Qur'ana be fabriqué ako Qur'ana fabriqué la Angleterre ako machine coûté arabu bolo ako Qur'ana fabriqué la Angleterre ka ke livre akara Angleterre kafiru fe Qur'ana premier glana Angleterre kafiru fe amashi kute arabu bulu amashi kutu bulu ana ko Qur'ana ko ma do be afoli mainsa kafiri folo de yibolo maka Qur'ana la ka glan ka ke kitabu ka feu marke ka do aka mashi ngono ka bo ka di aw nana tugu ko ke komi c'est-à-dire ko ke komi fenwere parce que kafiri folo de a fabriqué jusqu'à des années ali shini ara tuabuka ni kafiru de do arabu te tuabuka na Qur'ana te tuabuka na biya arabu ma autorisé tuabuka arabuka sebe yelema ka ke uka kanye wa tuabu mo autorisé wa Qur'ana mene ka sokona la no ngo arabu ni français de do ni page kele arabu o page kele traduire me français là muna arabu yo autorisé tuabu ko ke ni Qur'ana arabu de tay arabu ko mese ka fo non akmato arabu kana muna ya autorisé abe wuli de Qur'ana be ta Qur'ana ke kaba ko fando e ka fo ko mina so ko femere do quoi alors que kafuru ya fabriqué a Qur'ana folo de la kafuru ga machine ngono kafuru be journal gla machine mu ngono ka ke livre e utara do machine ko no kono ka Qur'ana bo u ka bo ka fo ko galoni non il faut arrêter ay na ni réalité aka chien fo mo yi jamana ka janga boyan quoi avec un mogo la sigi ko avec un jamana ke voyou jamana ko à cause de votre intérêt personnel avec fait enfin que avec kololo be jamana ka abe abo joko aduna fabora fa ele da fle ka fosano ko ala kira ko kama daga mais bizarrement Bugari ko na daga lenu tout ce qui est ala kira fait enfin ko Bugari ko no o daga lenu adu ko Bugari kuma kan ala kira taga bolode ala kira ele dabe fait mun fo abe to ko contraire fo Bugari ko no aw ni ala che ni nte exemple fo pan ka ira ola ni exemple ke dorete parce que ala kira ele ba fo ko fait mi mai u bita Bugari de kono ko kan donc Bugari douye ala kira taga bolo ko Bugari ala kira taga bolo de ala kira ele dabe mun fo Qur'an kono ka mai ni tara Bugari fe ta so Bugari o valider aw ni ala che c'est grave, c'est très grave. Donc
ame ka show ala makono mebo kuma la video jana ame ka show ala makono nuti se ka boka kanya na mafanya nuti se ka boka kanya na mafanya uka bwana la nuka kalokalo kanye kwa. Et puis faut que arrêter de dire que ala kira somoro yenike ni uka mana ko ye quoi. On me fait un ça dire ngara fin suivi ba me fait un ala kira tarabolo. Kuma kumunu ba kono nulu kay ambu le suivi mais ceux qui sont pas bien là tout le suivi. Abda furu den nu ke ka don wolo ko lu musamanu fili olulu don fili fambe fe abda ni idéologie ta ko do jamana kono don kuna ka fambe ke den. Donc, mi mana konta do bitaka ni ta ka kono do la ko fili obeden wolo ko bla bitaka do la fe ko fili ate penser conséquences elle là jamais ni ne jamana nyana mai au ni ala la kirache ni ne jamana nyana mai ni mali jamana yi est-ce que mali eta ka nunu to kokolo kemuna nasi fere est-ce que ni jamana ni jamana serele jamana tiki jume be jamana don to ni la halaya kono adama don do ubolo brelemu nyedala u hakilika ka ka jamana ka jamana bay ngo jamana be ka jamana bay ni jamana don ni e ka jamana den shite se invention na ashite so kala me ko ka jamana ka jamana bay français ani prêti do wula sisa to abu do ka wuli sisa ka be do nasi fere la billahi Allah abake kumina ba fo gouvernement journaliste bebe wula ko wulia akama ka ko sege kaka ko sege wa eta be wula ko kaka ko sege ka malika mo be bara jugu sugu bela jelena jamais de la vie gouvernement m'est intéressé nous nga villa en même temps nyaba la ka fo u kawale jugu be ka jamana kono donc e mo langolo ye ku jamana sa jamana jume be jo ade unko de sa ne de be fongo de do mene jamana jume ne be jo ade unko jamana jume be ke jamana baye ka don tota e masa jamana jume be ke jamana baye ka don tota ola munu be wuli quoi toujours wallahi kube farankele e ala aye jam aya yini folo ke aka boni dinge ngono folo to bu madame neta aya yini aka boni dinge ngono folo sino autita nil pa mo ko shitita nil pa ka ni jamana kono de unto ta folo aba bon nu mo onde bolo kanga destin ta me ka kalanke ka kodon ka kalange ka kodon ka koko ka anjo ka nga venir jo sino tancho la wa jamais de la vie ameta orola